traveling vlog guys. Jadi nggak baru sampai di Jepang sih, jadi kita tadi pagi baru aja sampai di Jepang. Jadi kali ini aku dapat kesempatan untuk ikut junketnya Dumbo, itu film terbarunya Disney. Jadi kalau kalian tahu Disney itu Dumbo tuh udah ada zaman dahulunya. Nah sekarang ada yang barunya nih, dan tadi aku dapat kesempatan untuk nonton. Cuman kenapa aku baru mulai nge-vlog, karena tadi schedule-nya tight banget dan nggak bisa megang kamera sama sekali, nggak bisa recording karena disimpan, handphone juga disimpan. So aku baru opening sekarang. I'm so sorry for that, tapi aku pengen kasih tau kalian, aku udah nonton Dumbo kan. I'm crying geng, super cry karena lucu banget. Nyun, kamu harus nonton nanti Dumbo-nya, lucu banget sumpah. Kayak, tapi itu kan kayak ceritanya relationship si gajahnya dan adalah gitu, dan aku bener-bener kayak cry banget geng, bagus banget sih. Dan sekarang ini baru nyampe hotel, terus langsung jalan lagi sama mereka karena aku lapar. Kalian udah makan belum sih? Udah. Oh udah makan malam? Dia dulu. Tadi kemana kalian? Family Mart doang? Seharian ini ke Family Mart doang? Jauh kan, ada tempat. Kenapa nggak jalan-jalan? Ya, untuk kantuk. Nah sekarang kita mau ke Ginza, ke daerah Ginza, dan kita lagi naik, lagi nyari metronya yang ke Ginza, dan sekarang lagi jalan karena ya ampun perutku lapar banget. Plus tadi tuh aku nggak pakai ini guys, nggak pakai si coat ini. Tadi aku cuman pakai kemeja miringku ini, kemeja fashion sama celana gini, dan ternyata dingin sister. Aku nggak nyangka sih kalau sedingin ini, karena aku ngeliat weather dan ngeliat style orang di sini tuh udah jarang gitu yang pakai coat gitu-gitu. Ternyata sister mereka masih pada pakai coat, dan ternyata windy. Terus tadi pada nanya gitu, kok lo kuat sih segala macam. Terus aku kayak ya dingin sih, cuman ya sedingin itu maksudnya kayak aku masih bisa menahan itu gitu. Karena mungkin dibandinginnya kemarin baru pulang dari Eropa, kali di Eropa kan dingin banget. Di sini dingin cuman nggak sedingin itu, tapi anginnya mantul. Jadi kita udah beli cardnya yaitu Pasmo, dan dicari lagi nanti. Jadi kita baru beli Pasmo, dan kayak pas beli kartu kayak inget banget 7 months ago kesini. Duh rame banget lagi trennya, let's go. Kita mau ke Ginza. Jadi kita udah sampai di Ginza, tapi kita nggak tahu mau makan apa karena kan Ginza kayak biasa kayak shopping street gitu kan. Terus ada sate yang Jepang gitu yang enak banget, tapi udah nggak inget banget posisinya di mana. Dan sekarang kita sama sekali belum ngeliat makanan, and I'm so starving. I've been soaking up the sun and I've been walking through the rain. Started singing just for fun, sometimes to take away the pain. I've been dancing in the moonlight, slept underneath the stars. Jadi sekarang kita udah sampai di tempat makan yang kita hafal banget. Kita kayak random aja, kayak kita ngeliat ada tempat. Terus nih kita ketemu sama 2 perempuan yang tadi orang Indonesia dan dia mau datang ke sini juga. Tapi aku rasa kita berdua sama-sama salah karena kita ngeliat di gambarnya tuh kayak ada yang dibakar gitu ya Jun ya. Nyampe sini sekarang semuanya suki, sister. Jadi gini, gue nanya sama teman gue, also yang di Jepang, dia baru balas ternyata. Jadi tempat sate itu emang ada di sini juga, tapi kayak kita udah terlanjur ke sini gitu. Jadi mungkin besok gue akan mencoba karena Angel juga lagi ada di Jepang. Jadi gue bakal sama Angel juga besok atau lusa, dan kita makan suki gitu deh pokoknya. Nggak tahu enak atau enggak, semoga aja enak soalnya kayak lumayan rame gitu. Jadi selama ini BM banget nih ini, akhirnya dibeliin sama si ibu pelit satu ini. Dan entah mengapa kayak keberuntungan ada di tanganku karena kita keluar dari station langsung Apple Store. Jadi awalnya kayak cuma iseng aja nanya ada atau enggak, karena kayak lumayan susah gitu, ini kayak harus di order gitu kan. Akhirnya kayak kita coba aja kayak bun kayak apa bentar yuk gitu. Ternyata ada, dan akhirnya Bunda ingin membelikan. Jadi sebenarnya yang awalnya aku mau beli itu bukan yang ini geng, yang kayak warna-warni. Iya sebenarnya ada dia atau enggak yang birunya gitu. Cuman dia nggak ada, dia nggak ready stoknya. Ada yang ready, cuman yang gede 44. Nah kan di tangan gue kayaknya kegedean ya. Jadi kalau kalian beli Apple Watch X
Hermes ini kalian tuh dapat 2 strap guys. Jadi kalian dapat nih 1 strapnya gitu. Nah kalau strap si Hermesnya adalah itu dulunya Hermes sih. Cuma ini yang leathernya gitu. Tada! Jatuh flag nggak? Belum dibuka udah jatuh. Jadi ini kita sambung-sambungkan. Ini dia jamnya, ya. Coba kita nyalain ya. Jadi aku juga udah punya Apple Watch tapi seri yang lama. Terus kemarin waktu di Europe pengen beli yang barunya yang sport. Cuman ternyata lebih menarik yang ini. Itu lagi pairing dulu. Set up Apple Watch. On which wrist do you wear Apple Watch? Right. Ayo aku juga record. Kamu kenapa pakai masker sih Yun? Kenapa pakai masker? Kamu cantik ya pakai masker. Iya kan. Thank you. Jadi dinner kita hari ini adalah Suki. Selamat makan. Dasar ibu-ibu sosialita. Apa-apa snapgram. Kita udah selesai makannya, mana lightingnya. Dan so far kita sangat menikmati makanan ini ya, karena ternyata enak sister. Ya, ternyata sukiyaki enak walaupun kita ternyata mencari tempat asal. Kita cuman kayak lihat doang, ternyata enak, recommended. Namanya sukiyaki, ada di Ginza, di lantai 3, third floor. Habisnya dip nih, pencet mati, dipencet mati gitu. Ini ngapain sih berdua maskeran? Dia tuh terharu sama orang Jepang, katanya baik-baik banget. Nangis. Emang kamu diapain tadi? Enggak, dia belanja suka aja gitu. Gimana sih? Ini ternyata dari tadi. Kita liftnya ada 2. Bahkan tadi kita pencet mati gara-gara lift yang satu lagi udah kebuka. Tapi kita tidak menyadarinya. Astagfirullah. First of all, I want to say congratulations for your new movie, Dumbo. So Dumbo is one of the most beloved classic character. Do you watch the original movie? Not when I was a kid. I'd never seen it until I heard that they were making this film, and then I met Tim and we spoke about it, and then when I signed on, I watched the film. Yeah, it's beautiful, the original. Yes. This takes the story of the original about this young elephant who's born into a circus with this extraordinary kind of what shows itself to be a gift, but initially is seen as something to ridicule and something to treat the elephant with cruelty because of these big ears. It takes that original story, and this film adds on this human component about a family who is struggling to find each other. So how does the Dumbo character inspire you? How does the Dumbo? I think the whole film has a really lovely message at its center, which is just, you know, that message of inclusion and compassion, that we all have struggles in our lives, however different we may be, everyone. I think every human being on the planet, I really do believe at some stage or other, have felt like an outsider, have felt like we don't belong. We all struggle with that, I think, at various stages. So this is, you know, Dumbo is the quintessential outsider, you know, somebody who's told they don't belong, that they're different, and that difference is wrong. And this film is about celebrating difference rather than being afraid of it, you know. How about your character? What about my character? Can you share more about Yeah, I play Holt Ferrier, who is a trick writer and was one half of a two-person show. Holt, before the film starts, Holt goes off to fight in the First World War, and by the time he comes back, his wife has died while he was gone, and his 2 children are raised by the circus, and he doesn't really know how to relate to his children. He comes back, he's physically wounded, but obviously emotionally wounded by the war as well, and by the loss of his wife and the grief he experiences with that. And his journey is kind of a sweet journey toward his children, being
reconciled with his children. I mean, the film is kind of about kids and their parents coming back together. You know, Dumbo is the victim of a forced separation between him and his mother, and the film is, you know, Dumbo's journey back to his mother and also my journey back to my children as well. And can you tell me, how did you join this project? Yeah, I had heard they were doing it, and I had met Tim Burton, I don't know, 10 years ago or something briefly, but I met him again for this. I sent him a big long email telling him why I felt as strongly as I did about the film and about working with him, and then sat with him, had some coffee and spoke about it, and that was it. And yeah, it was a no-brainer for me. I have been a fan of Tim's for, you know, 25, 30 years or something like that. I've loved his films for so long, ever since Pee-wee's Big Adventure, so it was a dream. I forgot about one question. Did your kids know you're joining this movie? Yeah. And what they think? They seemed moderately excited. They were kind of like, yeah, I suppose that's okay, yeah. They had seen Fantastic Beasts, another film that I did, Fantastic Beasts and Where to Find Them, and they weren't happy that I was the bad guy. They didn't like living with the bad guy, Daddy being the bad guy. They must be like this one. I think they will be like this because they like to see me in a more positive light, apparently. And how about the film processing? Do you have unique part when you're shooting and you're filming? In this? In Dumbo? A unique part meaning like, what do you mean? Like in the movie, do you have like, when you're filming the Dumbo, do you have like unique part, your favorite scene? Oh, or thank whatever? you. Thanks for my favorite scene. What was my favorite scene shooting it? I mean, I really, as much as I enjoyed working with all the other actors, and I really did, I loved working with the horses. Horses? Yeah, I loved working with them. And through the years, on maybe 3 or 4 or 5 different films, I've been fortunate enough to do a lot of horse riding. Kind of learned to horse ride doing films, and so the opportunity to work with the beautiful animals that I had in this film was an absolute joy. And I got to do some good riding on this, and it was a lot of fun. Can you please describe Dumbo in 3 words? Cute, heartfelt, alive. Oh, so beautiful. How about 3 words for your character? Broken, hopeful, loving. Wow, that's so beautiful. I think this is my last question for you. Okay. Would you like to say hi to your fans in Indonesia? Yes. And get them watch Dumbo? Hello, Indonesia. If you do see the film, I hope you enjoy it. Hope you're all well. Thank you. Thank you. I'm so sorry, I'm so nervous. No, it's okay. Hai, hari kedua. Say hi, Kak. Hai. Hi, MJ. This is for my YouTube. Hai. Jadi ini hari, waduh, ini hari kedua kita di Jepang dan kita baru selesai interview. Oke, mau foto dulu, bentar. Oke, jadi tadi kita habis interview Colin Farrell dan maaf banget gue baru nge-vlog lagi karena I'm so nervous guys, kayak gila banget. Gue ngefans kan sama dia, gue suka banget sama dia dan gue nonton filmnya dia juga gitu. Jadi pas tadi gue sama dia kayak udah, tapi gak apa-apa. Gue sudah berusaha sebisa mungkin dan sekarang gue lagi otw balik ke hotel by myself karena semuanya mencar dan gue di sini nggak sendiri, maksudnya kayak nyokap adanya di nyokap jalan-jalan, jadi gue lagi mencari cara untuk ke metro stationnya yang gue tak tahu di mana. So, saya bertualang bersama saya sendirian di Jepang. Let's go. Definisi I'm so confused right now karena gue nggak tahu gue nih. Tadi gue udah ngelewatin ini eskalator, jadi gue naik dari sisi selanjutnya. Terus udah gitu, gue jalan terus gue naik kayak loh, kok jalannya sama sistemnya. Ternyata ini bukan metro. Ini tuh untuk kayak penyeberangan bawah gitu. Ya, mungkin. Subway Roppongi Station. Where are we? Kita di sini. Masa gue balik lagi sih? Gue kayak orang bodoh dari tadi kerjaan gue cuma bolak-balik. Akhirnya gue mutusin buat jalan kaki karena gue liat Google Maps, tapi tiba-tiba metro stationnya no route found dan kita tuh gue nggak tahu nyari Ginza lain di mana. And I'm too lazy buat nyari, so gue jalan aja. Ini 20 menit. Wish me luck, geng. I slowly have forgotten to remember about you, babe.
If this is what all love. Guess what, gang? I made it. Udah kayak ini, gue manajemen. We made it. I made it, guys. Sekarang gue udah nyampe di Intercontinental, di Hotel Hachu. Ya ampun. Tapi gue kelaparan. Gimana caranya sekarang gue makan ya? Pakai apa gue makan yang emak gue nggak ada di hotel? Kucing kepala Barbie. And ini cara naik ke atasnya gimana ya? Oh ya, udah sampai. Tapi cara naiknya gimana? Astagfirullah. Kan kita naik mobil kan, sister. Jadi kita nggak tahu kalau jalan kaki tuh naik apa. Akhirnya aku berhasil sampai di hotel dengan jalan kaki. Jadi jalan kakinya kurang lebih dari tempat interview tadi di Grand Hyatt itu kayak 30 minutes, ya 30 menitan gitulah. Dan aku lapar sekali guys, but I don't have money. Nggak apa, tapi aku bisa room service. Abis itu aku mau siap-siap karena nanti bakal ada red carpetnya. Ya ampun, aku masih nervous banget. Terus nanti malam aku mau ketemu sama Angel juga karena Angel lagi ada di Jepang. So, stay tune, temenin aku siap-siap nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Ini banyak nih yang minta-minta, tapi nggak pernah nonton. Awas loh. Pas banget, selesai keramas, di belt, dan my food is here. Jadi aku pesen, aduh nyangkut lagi sister. Jadi aku pesen deep fried jumbo seperti ini sama nasi. Dapat saladnya juga dan roti-rotian. Sekarang aku mau makan dulu karena aku udah lapar banget. So, mamam. Jadi sekarang kita lagi OTW ke mau jalan ke red carpetnya Jumbo. Terus tadi kita mau jalan di mana sih venue-nya, Kak? Tahu nggak? Something hall, I don't know. Iya sih. Jangan yang kemarin lagi. Kemarin mana? Enggak, beda. Kayaknya beda, sister. Say hi, I'm Jay. So where did you go? Where did I go? Yeah. Nowhere. Just Got back, take a shower, get ready, eat. Udah. Jadi sekarang kita udah sampai di venue red carpetnya dan turns out kita kayak sepertinya nyampe duluan ya kak ya. As usual, seperti kita juga orang Jepang kan harus on time ya kan ya. Walaupun tadi ada telat-telat dikit cuman ya udah lah ya. Dan sekarang ini masih belum isi, fansnya masih belum ada. Terus kayaknya katanya tadi kalau gue denger baru mulai jam 6 kan. Sejam lagi. Jam 5 ya. Oke, gue sekong deh, makan kayak hilang lagi kita makanan. Masa tau gak, aku tuh pengen ngomong sama kakak. Ini kan cara aku panjang ya, kayaknya gak akan kelihatan juga kalau aku bukan. Jadi aku udah bilang kita foto dulu sama duluan. Mau gak? Ayo, kita turun dulu. Dan ini udah rame banget. Hai. What are you doing, MJ? What are you doing? Taking a video. He's so happy. Dari tadi dia kayak bener-bener muter-muter satu ini karena banyak banget cosplay gitu. Dan dia bahagia banget. Ini aku tunjukin ya. Udah lumayan ramai. Ternyata orang-orang sini tuh suka kayak pakai kayak gini-ginian. Hai. Gemes banget. Legit gemes banget. Hai. Hai. Satya. So cute. Si cantik. Hai. 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 Oke, jadi barusan ada yang naik ke stage namanya Takahiro Nishijima. Takahiro Nishijima. Jadi dia itu aktor di
Japanese actor gitu, dan katanya terkenal juga. Dan jadi kenapa dia ada di sini, karena dia mendubbing film Dumbo tapi yang bahasa Jepangnya. Jadi kalau di sini tuh didubbing juga gitu guys, jadi ada bahasa Jepang sama mungkin bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya gitu. Pokoknya yang dubbing suaranya, yang dubbing namanya Takahiro, dan dia sedang berputar. Cuman karena kita ada di paling ujung, jadi kayak untuk menunggu mereka lewat tuh kayak 1000 tahun kemudian gitu, kayak sewindu. Jadi kita harus sabar ya sister. Jadi kan dia lagi diwawancara gitu kan, terus kameranya tuh dari belakang dia gitu guys. Terus tadi dia tuh kayak ngomong hello gitu, kayak madep sambil putar balik sih ngomong hello gitu, tapi langsung pada teriak semua kan. Terus kayak dia melakukan berkali-kali gitu, lucu banget, tapi aku nggak sempat nge-recordnya. Tadi kan aku juga ada interview sama dia kan, sumpah. Kayak jadi sekalian ini dia tuh baik banget, sumpah dia bener-bener sebaik itu. Gue juga gak nyangka. Terus kan gue emang ngefans juga kan sama dia. Jadi pas gue bilang sama dia tadi kayak I'm a big fan of you, terus dia kayak thank you so much. Terus dia kayak meluk gue gitu, kayak ya ampun baik banget, I swear. Gue kira kayak udah deg-degan gitu kan interview dia. Ternyata sebentar lagi dia akan melewati kita. Nggak, sebentar lagi sih. Si Takahiro aja belum lewat, baru habis dia. Kita tunggu aja sister. The film Master Alter Tipper. I hope you have a really good time. I hope you enjoy the 2 hours it takes, and it takes you off on an adventure. Thanks for coming. Thanks for having us. 日本国際版声優これで西島秀俊さん、そしてこれでロビン・バレルさん。 Oke, jadi tadi udah selesai acara red carpetnya. Nah tadi karena kita ini ada di corner yang paling ujung, which is kita yang paling terakhir, akhirnya kayak waktunya nggak sempet gitu karena sedikit banget. So akhirnya jadi grup fashion, dan tadi ditanyain sama kakak Patrice dan kak MJ. Terus tadi udah ketemu sama Tim Burton juga, sama Colin juga. Like wow, I really love Tim Burton. Dia sangat mengeluarkan aura yang vibes-nya kayak bagus gitu. So, wow. Udah naik gondolanya, dan sekarang kita udah naik dong. Udah jalan di gondolanya, dan kayak dia tadi bilang ada 80 euro, 100 euro, 120 euro, dan kita ngambil paketnya 100 euro. Kalau 80 euro itu kayak basic gitu, basic tour, tapi kalau 100 euro tuh kita bisa agak lebih lama. Sorry. Hai, jadi kita sekarang ada di nggak tahu di mana. Pokoknya lagi jalan, lagi habis dari shopping. Jadi kita mau makan.